ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापिस घर जाना है। क्योंकि वापिस घर जाना है। और फिर पावन दुनिया में आना है। और फिर पावन दुनिया में आना है। তো শিব বাবা আজকে বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে দেখতে চাইছেন, যাতে পুরো রেডি হয়ে যায় যাবার জন্য। प्रश्न, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? কিভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে? उत्तर, संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो। तो पूरा बेगर बनो। देह सहित सब संबंधों को भूलो। देह सहित सब संबंधों को भूलो। और मुझे याद करो। और मुझे याद करो। तब पावन बनेंगे। और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। अब तुम इन आँखों से अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश होना है। यह सब विनाश होना है। इसीलिए धन संपत्ति वैभव आदि इसीलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। सब भूल बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। तो बाबा बोलছেন সম্পূর্ণ পবিত্র হবার যুক্তি কি? সম্পূর্ণ পবিত্র হবার যুক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ ট্রাস্টি, সম্পূর্ণ সমর্পণ ভাবনা, তাই না? আর নিজের সব কিছুকে ভগবানের অমানত মনে করা। কেননা যেখানে যেখানেই বিনাশের দৃশ্য আসে তখন দেখি সেকেন্ডের মধ্যে সব শেষ হয়ে যায়। এই জন্যে বাবা বলছেন সেই কষ্ট যাতে বাচ্চারা সহ্য করতে পারে, সেটাতেও তাদের স্থিতি ভালো থাকে, তাই জন্যে বাবা আগে থেকে প্র্যাকটিস করতে বলছেন যে পুরো কমপ্লিট ट्रस्टी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, बच्चे यह तो अच्छी रीति समझते हैं कि शुरू में आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। हम ही पावन थे, पतित और पावन यह आत्मा के लिए कहा जाता है। आत्मा पावन है तो सुख है। बुद्धि में आता है
कि हम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, তাই না? যখন আত্মা শুদ্ধ পবিত্র তখন সে খুব সুখী, তাই না? শতযুগের কথা তো ছেড়েই দাও, এই জীবনেও আমরা দেখি ছোট বাচ্চাদের মন পবিত্র, তাই জন্যে দেখো কত খুশিতে থাকে, তাই না? যেই ধীরে ধীরে দুনিয়ার সব কিছু, তাই না, ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে, ব্যাস তারপরে ধীরে 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 মন बोझ হয়ে যায়, उदास হয়ে যায়, তাই না? इसके लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। 5000 बरस पहले पावन दुनिया थी, उसमें आधा कल्प तुम पावन थे, बाकी रहा आधा कल्प। বাবা বলছে পুরো আধা কল্প, পুরো 2টো যুগ ধরে বাবার বাচ্চাদের জীবন ছিল বাচ্চাদের মতন খুশির জীবন, তাই না? সুখের জীবন ছিল। यह बातें और कोई समझ नहीं सकते। বাবা বলছেন এই কথা সবাই বুঝবে না। কে বুঝবে? 800 কোটি আত্মা থেকে যারা 33 কোটি দেবদেবী আত্মা যারা ছিল সত্য তেতা যুগ, সেই আত্মাদের মন বলবে এটা ঠিক কথা। বাদবাকি সব আত্মারা বলবে এগুলো তো কল্পনা, এগুলো তো হতেই পারে না, তাই না? तुम जानते हो पतित और पावन, सुख और दुख, दिन और रात आधा आधा है। जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो अच्छी रीति समझेंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चों तुम पावन थे, তাই না? তো আমাদের সারা জীবনের ড্রামা কে দেখেছে উপরে বসে? শিব বাবা। তাই জন্যে বাবা বলছেন মিঠে बच्चों তোমরা খুব পবিত্র ছিলে, नई दुनिया में सिर्फ तुम ही थे, बाकी जो इतने सब हैं वो शांति धाम में थे, তাই না? বাদবাকি সব আত্মা বাবা বলছেন তখন শান্তি ধামে ছিল, আর শুধু তোমরা সিলেক্টেড আত্মা, তাই না, বাবার মদতগার আত্মা, তারাই সত্য তেতা যুগে ছিলে। पहले पहले हम पावन थे और बहुत थोड़े थे, फिर नंबरवार मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब तुम मीठे बच्चों को कौन समझा रहे हैं? बाप। তো এই কথাগুলো কে বলতে এসেছে? যে সব আত্মার বাবা শিব বাবা, যে পরম ধাম নিবাসী, যে উপরে থাকে উপরওয়ালা, সেই এসে বোঝাতে এসেছে। आत्माओं को परमात्मा बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है संगम, इसको ही कुंभ कहा जाता है, তাই না? কুম্ভ মেলা হয় যেখানে মানে নোংরা জল ভালো জল মিলে, তাই না? সে জায়গায় কুম্ভ মেলা হয়। তাই জন্যে বাবা বলছেন এই হচ্ছে দুটোর সঙ্গম স্থল, এখানে ভালোও আছে আবার খারাপও আছে, নোংরাও আছে, দুটোর মধ্যেখানে এখানে ভগবানের অবতরণ হয়। मनुष्य इस संगम युग को भूल गए हैं। बाबा ने समझाया है 4 युग होते हैं, 5वां यह छोटा सा लीप संगम युग है, इसकी आयु छोटी है। बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में। तो बाबा कार शरीरे आसे যে শ্রী নারায়ণের আত্মা থাকে, কৃষ্ণের আত্মা থাকে, তারই 84 জন্মের अंतिम शरीर সেটাই বাবা নিমিত্ত করে। बच्चों को यह खातिरी है ना, बाप ने इनमें प्रवेश किया, इनकी बायोग्राफी सुनाई। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से ही बात करता हूँ, आत्मा और शरीर दोनों का इकट्ठा पाठ होता है, इनको कहा जाता है जीव आत्मा। तो जीव माना शरीर, आत्मा দুজনে যখন মেলে তখন হয় জীবাত্মা বা মানুষ। पवित्र जीवात्मा, अपवित्र जीवात्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होते हैं, फिर अपने लिए भी कहेंगे हम जीवात्मा जो सतयुग में पावन थी, वो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बनी है। पतित से पावन, पावन से पतित, यह चक्र फिरता ही रहता है। याद भी उस पतित पावन बाप को करते हैं। तो हर 5000 बरस बाद बाबा एक ही बार आते हैं, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, তাই না? প্রত্যেক 5000 বছরের বাদে বাবা আসে, পুনরায় স্বর্গ স্থাপনা করে।
প্রত্যেক ৫,০০০ বছর বাদে আমরা এইভাবেই এখানে পড়াশোনা করব, তাই না? আবার দেখা হবে ৫,০০০ বছরের বাদে, আবার এইভাবেই রোল প্লে হবে, তাই না? तो भगवान एक है, जरूर वही पुरानी दुनिया को नया बनाएंगे। फिर नए को पुराना कौन बनाता है? তো শিব বাবা তো সুন্দর নতুন পৃথিবী, নতুন দুনিয়া সব কিছু নতুন বানিয়ে দিয়ে যায়, তো তাকে পুরানোকে আবার বানায়। बाबा बोलছেন फिर नए को पुराना कौन बनाता है? रावण, क्योंकि रावण ही देह अभिमानी बनाते हैं। তো দুটো যুগ তো খুব ভালো চলে, তারপরে বুদ্ধিগুলো ধীরে ধীরে, তাই না, ঈশ্বরের শ্রীমত ভুলতে থাকে আর রাবণের মতে বশীভূত হওয়া শুরু করে দেয়। दुश्मन को जलाया जाता है, मित्र को नहीं जलाया जाता है। सर्व का मित्र एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है ही सबको सुख देने वाला। तो जरूर दुख देने वाला भी कोई होगा। वो है 5 विकारों रूपी रावण। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं, তাই না? কোনো পুজো বিনা স্বস্তিকা চিহ্ন কমপ্লিট হয় না, তাই না? আগে কলস স্থাপন করবে মানা, সেখানে স্বস্তিক চিহ্ন দেবেই দেবে, তাই না? কেউ নিচেতে দেয়, কেউ কলসের উপরে দেবে, না হলে কেউ ডাবের উপরে দেবে, তাই না? तो स्वस्तिका निकालते हैं ना, इसका भी अर्थ बाप समझाते हैं। इसमें पूरा चौथा होता है, जरा भी कम जास्ती नहीं, তাই না? তো স্বস্তিকার 4টে ভাগ, একদম एक्यूरेट भाग থাকে, कम बेशी ना। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, कोई समझते हैं हम इस ड्रामा से निकल जाएं, बहुत दुखी हैं, इससे तो जाकर ज्योति ज्योत समाए বা ব্রহ্ম में লীন हो जाए, তাই না? কেউ কেউ বলে তো আবার এইসব হবে, জীবনে এত কঠিন সময় আবার আসবে, এর থেকে তো ড্রামা থেকে বেরিয়ে গেলে ভালো হতো, তাই না? বাবা বলছেন বাচ্চারা আবার হবে, কিচ্ছু করার নেই, তাই না? আবার 5,000 ड्रामाते আবার সেই সব দৃশ্য আসবে। लेकिन कोई भी जा नहीं सकता क्या क्या ख्यालात करते हैं। भक्ति मार्ग में प्रयत्न भी भिन्न भिन्न करते हैं। सन्यासी शरीर छोड़ेंगे तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि स्वर्ग व वैकुंठ पधारा। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, তাই না? এটাও ওয়ান্ডারফুল। যারা গৃহস্থীরা দেহ রাখে তো কার্ডের মধ্যে লেখে স্বর্গবাসী হল, তাই না? বা স্বর্গ তো পিতা বলবে। কিন্তু যারা সাধু সন্ন্যাসী দেহ রাখে ওদের জন্যে কি বলা হয়? ওরা কোথায় গেল? মোক্ষতে গেল, তাই না? লীন হয়ে গেল ব্রহ্মতে গিয়ে। তার মানে ভুলেতেও একটা কথা তো মনেই আছে যে স্বর্গ হলো গৃহস্থীদের জন্য আর সন্ন্যাসীদের জন্য পরমধাম, মোক্ষের দুনিয়া, তাই না? ব্রহ্মলোকের দুনিয়া। तो आत्माओं को स्वर्ग याद है ना, तुमको तो सबसे ज़्यादा याद है। तुमको दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है और कोई को पता नहीं, तुमको भी पता नहीं था। बाप बेट बच्चों को सब राज समझाते हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, वृक्ष का जरूर बीज भी होना चाहिए। बाप ही समझाते हैं पावन दुनिया कैसे पतित बनती है, फिर मैं पावन बनाता हूँ, তাই না? শিব বাবা হলো বীজ। বাবা বলছে একটা গাছ যখন ঢলে পড়ে যাবে তো আবার বীজের কাজ প্রয়োজন হয়, আবার নতুন গাছ তৈরি করার জন্য। पावन दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, स्वर्ग पास्ट हो गया फिर जरूर रिपीट होना है, इसीलिए कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है, अर्थात वर्ल्ड ही पुरानी से नई, नई से पुरानी होती है। रिपीट माना ही ड्रामा है। ड्रामा अक्षर बहुत अच्छा है, शोभता है, चक्र हूबहू फिरता रहता है। नाटक को हूबहू नहीं कहा जाता, तो स्वस्तिक চক্র বলে, তাই না? তো স্বস্তিক চিহ্নও এইরকম বানানো যে সে ঘুরতে থাকবে চক্রাকারে, তাই না? তার মানে দুনিয়া চক্রে ঘুরতেই থাকে।
कोई बीमार हो पड़ते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं, तो तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पूज्य देवता थे फिर पुजारी बने। तो বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট করেছে তো যে আমরাই সেই পূজ্য দেবদেবী ছিলাম, আবার আমরাই পূজারি হলাম, ভক্ত হলাম, খুঁজলাম সত্য জ্ঞানকে, খুঁজলাম সত্য ভগবানকে খুঁজলাম, তাই না? আবার আমরাও পেলাম সত্য জ্ঞানও পেলাম, সত্য ভগবানকেও পেলাম, আবার সত্যের দুনিয়াতেও যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। तो बाबा बोलছেন बाबा कर पतित से पावन बनने की युक्ति बताते हैं जो कि 5000 बरस पहले बताई थी। सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। बाप पहले पहले तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं, पहले पहले यह सबक देते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इतना तुमको याद कराता हूँ तुम फिर भी भूल जाते हो। तो শিব বাবা কমপ্লেন করছেন যে হে আত্মা বাচ্চাগুলো, এত করে আমি বলি নিজেকে আত্মা মনে করে থাকো, দেহ আর দেহের দুনিয়ার থেকে নিজেকে উপরাম মনে করো, তাও তোমরা ভুলে যাও। ভুলতে ही रहेंगे जब तक ड्रामा का अंत आई। তাই না? বাবাও জানে আমি বলবো বাচ্চারা ভুলবে, আবার আমি মনে করাবো আবার বাচ্চারা ভুলবে, এই চলতেই থাকবে পড়াশোনা লাস্ট অবধি, তাই না? अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। তাই না? পড়াই কিন্তু অলরেডি পুরো হয়ে গেছে, তাই না? 2017 31 ডিসেম্বর বাবার লাস্ট বাবা মিলন ছিল সাকারে, তাই না? অব্যক্ত রূপে। সাকারে তো 1969-এ কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর 2017 31 ডিসেম্বর ছিল লাস্ট অব্যক্ত বাবা মিলন, তাই না? তারপর থেকে বাবা বলল, এবার মেসেজে আসলো, বাবা বলল এবার চলবে রিভাইজ কোর্স, তাই না? তো এখন আমরা কোন কোর্স পড়ছি? এখন আমরা সাকার বাবার পড়াশোনার সামনেও নেই, অব্যক্ত বাবার পড়াশোনার সামনেও নেই, এখন চলছে রিভাইজ কোর্স, মানে পড়াই অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে রিভাইজ কোর্স। এবার যেদিন রিভাইজ কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে তারপরে কি হয়, রিভিশনের পিরিয়ড কত সময় অবধি চলে, পরীক্ষা আগে পর্যন্ত, তাই না? তো যে অব্যক্তবাণী রিভিশন চলছে না আমাদের, সেটা কমপ্লিট হয়ে যাবে 2025 লাস্টে, তাই না? তো এই জন্যে সব বাবার বাচ্চারা ভাবছে যে রিভিশন কোর্স কমপ্লিট হলো মানে নিশ্চয়ই কিছু একটা পরীক্ষা তো আসবে জীবনে, তাই না? সে ধর্মরাজের পরীক্ষা হবে কি বিনাশের পরীক্ষা হবে সে তো বাবা জানে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अंत में जब विनाश का समय होगा तब पढ़ाई पूरी होगी फिर तुम शरीर छोड़ देंगे। जैसे सर्प भी एक पुरानी खाल छोड़ देते हैं ना, तो बाप भी समझाते हैं तुम जब बैठते हो अथवा चलते फिरते हो देही अभिमानी होकर रहो। तो যেহেতু রিভিশন কোর্স চলছে, এরপরে পরীক্ষা দিতে হবে, তো পরীক্ষাতে আত্মিক স্মৃতি খুব জরুরি, দেহি অভিমানী স্থিতি খুব জরুরি। তাই বাবা বলছেন চলতে ফিরতে সবাইকে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস करो तबे তুমি पास हो। आगे तुमको देह अभिमान था, अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देह अभिमान में आने से तुमको 5 विकार पकड़ लेते हैं। तो देह अभिमान আসলে কি হয়, বুদ্ধি নোংরা হয়ে যায়, 5 विकार তাকে দূষিত করে দেয়। आत्म अभिमानी बनने से कोई विकार पकड़ेगा नहीं। देही अभिमानी बन, बाप को बहुत प्यार से याद करना है। आत्माओं को परमात्मा बाप का प्यार मिलता है। इस संगम युग पर इसको कल्याणकारी संगम कहा जाता है, जबकि बाप और बच्चे आकर मिलते हैं। तुम आत्माएं भी शरीर में हो, बाप भी शरीर में आकर तुमको आत्मा निश्चय कराते हैं। बाप एक ही बार आते हैं, जबकि सभी को वापस ले जाना है। समझाते भी हैं हम तुमको कैसे वापस ले जाएंगे। तुम कहते भी हो हम सभी पतित हैं, आप पावन हो, आप आकर हमको पावन बनाओ। तुम बच्चों को पता नहीं है
कि बाबा कैसे पावन बनाएंगे, जब तक बनावे नहीं तब तक क्या जाने। यह भी तुम समझते हो, आत्मा छोटा सितारा है, बाप भी छोटा सितारा है, তাই না? আমরাও সবাই কত বড় আছি, ছোট্ট তারা মতন। আর শিব বাবাও কত বড় আছে, ছোট্ট তারা মতন। কিন্তু লাইট সবাইয়ের ভ্যারাইটি। তারা হলেও আকাশের, তারা মধ্যেও সব তারার এক মতন আলো তো থাকে না, তারার হলেও আলো তো আলাদা আলাদা থাকে। परंतु वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, সেও ছোট্ট তারা, কিন্তু তার থেকে শান্তির জ্ঞানের ভাইব্রেশন সাগরের মতন বেরোয়, কন্টিনিউয়াস বেরোতে থাকে। तुमको भी आप समान बनाते हैं। তো শিব বাবা চাইছে বাচ্চাগুলো এমন তারা হোক যে তার থেকে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, জ্ঞান, তার ঢেউ বেরোতে থাকুক, আলো বেরোতে থাকুক কন্টিনিউয়াস। তো কখন কন্টিনিউয়াস বেরোবে? যখন আমি সেই স্থিতিতে কন্টিনিউয়াস থাকব। আর যখন দেহ অভিমানে আছি তো সুইচ অফ আছে, কোনো রেডিয়েশন বেরোচ্ছে না, কেউ কিছু পাচ্ছে না, বরং দূষিত চিন্তাধারা পাচ্ছে, তাই না? আর যখন দেহি অভিমানী আছি তো সেখান থেকে লাইট মাইট যাচ্ছে, সুখের, শান্তির, আনন্দ, প্রেমের, পবিত্রতা, তাই না? আর শিব বাবা হলো কন্টিনিউয়াস, একদম সাগরের মতো, তার থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। तुमको भी आप समान बनाते हैं, यह ज्ञान तुम बच्चों को है जो फिर तुम सबको समझाते हो। फिर सतयुग में जब तुम होंगे तो यह ज्ञान सुनाएंगे क्या? বাবা বলছেন তোমাকে সত্যযুগে তো আর পড়াতে যাব না, এখানেই পড়াশোনা করো। কেউ চাকরি পাবার পরে কি আর পড়ে? বাবা বলছেন এইটুকু মেহনত করো এই জন্মে। ज्ञान सागर बाप तो एक ही है जो तुमको अभी पढ़ाते हैं। जीवन कहानी तो सबकी चाहिए ना, वो बाप सुनाते ही रहते हैं, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, তাই না? বাবা বলছেন আমি তো পড়িয়ে দিই, কিন্তু তারপরে তোমার পরীক্ষা চলে। আজকাল সব বাচ্চাদের, তাই না, সপ্তাহে সপ্তাহে টেস্ট হয় না? বাবার বাচ্চাদের টেস্ট প্রত্যেক দিন হয়, তাই না? আর পায়ে পায়ে হয়, প্রত্যেক মুহূর্তে হয়। মায়া পায়ে পায়ে অপোজিশন করে আর তার সঙ্গে লড়াই চলে। तुम फील करते हो बाबा को हम याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, তাই না? তো বাচ্চাদের অ্যাটেনশন প্রতি পদে পদে দিতে হয়। এই পড়া 1 ঘন্টা আর হোমওয়ার্ক করতে হবে 24 ঘন্টা, তাই না? बाप कहते हैं माया ही तुम्हारी दुश्मन है जो तुमको भुला देती है, अर्थात बाप से विमुख कर देती है। ওই জন্যে তো শিব আর মনসা একসঙ্গে থাকে, শিবকে ঘিরে ধরে মনসা থাকে। তুমি বাবার কাছে আসতে চাইবে আর আমি আমার ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে তোমাকে ভয় দেখাবো, যে যাতে তুমি শিবকে ভুলে যাও, তাই না? আর আমাকেই পুজো করো, এটাই সেই দৃশ্য। तुम बच्चे एक ही बार बाप के सम्मुख होते हो, बाप एक ही बार वर्षा देते हैं, फिर बाप को सम्मुख आने की दरकार ही नहीं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा स्वर्ग का मालिक बनाया, बस फिर आकर करेंगे। तुमने बुलाया और मैं बिल्कुल पूरे टाइम पर आया, তাই না? বাবা বলছেন ভক্তি মার্গে তো অনেক ডেকেছো, কিন্তু আমি তখন আসিনি, আমি আমার অ্যাকুরেট টাইমে এসেছি, যখন তোমাকে পবিত্র করার সময়ে চলে এসেছে। हर 5000 बरस बाद मैं अपने समय पर आता हूँ, यह किसी को भी पता नहीं। शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, उसने क्या किया, किसी को भी पता नहीं। इसीलिए शिवरात्रि की हॉलीडे आदि कुछ नहीं करते, তাই না? যে শিব বাবা সারা দুনিয়াকে স্বর্গ বানালো, তার জন্মদিন বা শিব জয়ন্তীর দিন হলিডে থাকে না, ছুটি রাখে না গভর্নমেন্ট, কেননা নিজের পিতাকেই ভুলে গেল। বাদবাকি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতেও ছুটি থাকবে, রামনবমীও ছুটি থাকবে, কিন্তু শিব বাবার জয়ন্তীর দিন ছুটি থাকবে না, তাই না? কেননা ভুলেই গেল সে কী করেছে। और सबकी हॉलीडे करते हैं, लेकिन शिव बाबा आते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, उनका कोई को पता नहीं पड़ता।
তাই না? মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু জয়ন্তী, সুভাষ বোস জয়ন্তী, সব জয়ন্তী ছুটি। যে একটু কিছু দুনিয়ার জন্যে করলো সবার জন্মদিন ছুটি, দুর্গা অষ্টমী সবার জন্যে ছুটি। কিন্তু একমাত্র শিব বাবা কী করলো সেটা কারো মনে থাকলো না। কেননা একে তো নিরাকার, দুই এসছিল বিনাশের আগে, তাই না? সত্যযুগের আগে। तो भारत में कितना ज्ञान है तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा ही ऊंचे ते ऊंचे तो जरूर मनुष्य को ऊंचे ते ऊंच बनाएंगे। তবে এই কথাগুলো মনে রাখলো মানুষেরা। শিব বাবা কোথায় থাকে? সবচেয়ে উঁচুতে থাকে। এবার সবচেয়ে উঁচু কোথায়? তো ব্রাহ্মণরা বলে দিল কৈলাসের উপরে। কেননা কৈলাস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু, তার উপরে কেউ চড়তে পারে না। তো এক সময় তো রাজাদের কাছে তো ঋষিমুনি থাকতো না, এবার না যদি উত্তর দেয় তো গলা তো কেটে যাবে। তো বলে দিল কোথায় থাকে? না কৈলাসে থাকে। যাও এবার খোঁজো, উপরে উঠো। তো সে তো রাজা তো উঠতেই পারবে না, খুঁজতেও পারবে না, তাই না? এইভাবেই তো গল্প তৈরি হলো। तो बाबा बोलचन बाप कहते हैं मैंने इनको ज्ञान दिया, योग सिखाया, फिर वो नर से नारायण बना। उन्होंने यह नॉलेज सुनी, यह ज्ञान तुम्हारे लिए है और किसी के लिए शोभता नहीं, तुमको फिर से बनना है और कोई नहीं बनते। তাই না? যারা সত্যযুগী আত্মা, বাবা ওই আত্মা ফুলগুলোকে ঠিক কাছে টেনে নিয়ে আসবে, ওদেরকেই বাবা তৈরি করবে। আর ওদেরই মন বলবে আমি তৈরি হব, তাই না? বাদবাকিগুলোর এখানে ভালো লাগবে না। यह है नर से नारायण बनने की कथा। जिन्होंने और धर्म स्थापन किए सब पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हैं, फिर उन सबको सतो प्रधान बनना है। उस पद के अनुसार फिर रिपीट करना है। ऊंच पाठधारी बनने के लिए तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कौन पुरुषार्थ करा रहे हैं? बाबा। तुम ऊंच बन जाते हो, फिर कभी याद भी नहीं करते हो। তাই না? বাবা বলছেন আমি তোমাকে উঁচু বানাতে আসি। যখন তোমরা উঁচু হয়ে যাও তো শিব বাবার সমাধিতে চলে যায়, সব পার্বতীগুলো শিবকে ভুলে যায়, তাই না? ওই জন্যে দেখানো হয় শিব তো সমাধিতে বসে থাকে, পার্বতী পুনর্জন্ম নিয়ে নিয়ে তাকে আরাধনা করে, ভক্তি করে, জাগায়, চোখ খুলতে বলে যে চোখ খুলো, এবার আমার দুর্দশা হয়ে গেছে, তাই না? কিন্তু শিব এক জায়গায় বসে থাকে, ওর পুনর্জন্ম নেই, তাই না? কিন্তু পার্বতীর কত নাম, কোথায় সতী, কোথায় গৌরী, কোথায় পার্বতী, কোথায় উমা, সে কত নাম নিয়ে নিয়ে সে পুনর্জন্মে এসে তার কাছে ভক্তি করছে, তাই না? তো দেখো শাস্ত্র বানালো তো কিছু তো তার মধ্যে एक्यूरेट আছে না। स्वर्ग में थोड़े ही याद करेंगे, ऊंचे ते ऊंच बाप है, फिर बनाते भी ऊंच हैं। नारायण से पहले तो श्री कृष्ण हैं, फिर तुम ऐसे क्यों कहते हो कि नर से नारायण बने? क्यों नहीं कहते हो नर से कृष्ण बने? पहले नारायण थोड़े बनेंगे, তাই না? নর থেকে নারায়ণ থোড়ি হবে, আগে কি হবে? আগে তো বাচ্চা হবে কৃষ্ণের মতন। তো বাবা বলছে দেখো কৃষ্ণকে তো দাপরে নিয়ে গেল, তাই আর বলতে পারছে না যে আগে নর থেকে কৃষ্ণ হবে তারপরে নারায়ণ হবে। पहले तो प्रिंस श्री कृष्ण बनेंगे ना, बच्चा तो फूल होता है, वो तो फिर भी युगल बन जाते हैं, महिमा ब्रह्मचारी की होती है, তাই না? তো এটাও ওয়ান্ডারফুল যে নারায়ণের ছোট্টবেলার গল্প নেই। লক্ষ্মী তো সমুদ্র থেকে উঠে এলো, তারও ছোট্টবেলার গল্প নেই। আর রাধা কৃষ্ণ ছোট্টবেলার গল্প আছে। বড় হয়ে রাধা কোথায় গেল? চলো কৃষ্ণকে তো অনেক কিছু দেখালো, কিন্তু রাধার গল্প শেষ, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে দুভাগ করে দিল না, সত্য আর দাপরে ভাগ করে দিল। छोटे बच्चे को सतो प्रधान कहा जाता है, तुम बच्चों को ख्याल में आना चाहिए हम पहले पहले ज़रूर प्रिंस बनेंगे। तो आगे जन्माबो तो केमन भावे जन्माबो? आगे तो प्रिंस होए जन्माते हबे। गाया भी जाता है बेगर टू प्रिंस। बेगर किसको कहा जाता है? आत्मा को ही शरीर के साथ बेगर व साहूकार कहते हैं। इस समय तुम जानते हो सभी बेगर्स बन जाते हैं। तो পাক্কা প্রিন্স কে হবে? যে পাক্কা বেগার আছে, তাই না? আর যার যত মোহ থাকবে ও সেখানে প্রিন্স হবা অত দেরিতে হবে।
তাই না? দুটো তিনটে জন্ম পার হয়ে গেল, আরও জন্ম পার হয়ে গেল, যতক্ষণ থেকে বুদ্ধি নির্লিপ্ত অতক্ষণ থেকে প্রিন্স হবে, তাই না? হিসেব তো একুরেট আছে, যেমন পুরুষার্থ এখানে করবে তেমন জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ হবে। तो सब खत्म हो जाते हैं, तुमको इस समय ही बेघर बनना है। शरीर सहित पाई पैसे जो कुछ हैं खत्म हो जाएंगे। आत्मा को बेघर बनना है, सब कुछ छोड़ना है, फिर प्रिंस बनना है। तो যখন সব কিছু ছেড়ে যাব তখন যেন এটা মনে আফসোস না থাকে, এত ইনকাম করলাম, এত ঘর বাড়ি করলাম, এত সম্পত্তি করলাম, এত বাল বাচ্চা ছিল, তাদের জন্যে মনে আফসোস নিয়ে যেন দেহ না রাখি, তাই না? আর কেমনভাবে দেহ রাখি? প্রিন্সের মতো, যে আমি ভরপুর ভাণ্ডারা রেখেছি, তাই না? যত পুণ্য কাজ করেছি, যত শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছি, আমি জমা করেছি খাতা, তাই না? বাবা বলে না, জ্ঞান গুণ শক্তি সব রকমের যত সব কিছু আমি জমা করেছি, আমি ভরপুর সুখী আত্মা হয়ে আমি যাচ্ছি। তো দুনিয়া ছেড়ে যাবার জন্যে বেগার, আর বাবার সূক্ষ্ম খাজানাতে ভরপুর হবার অনুভূতি, এইটাতে আমাকে এই জন্মে দেহ রাখতে হবে, তবে হব প্রিন্স, তাই না? फिर प्रिंस बनना है। तुम जानते हो धन दौलत आदि सब छोड़कर बेघर बन हम घर जाएंगे। কেননা এই কলিযুগের ঘর বাড়ি সম্পত্তি শতযুগে কাজে লাগবে না, তাই জন্যে এইগুলোর প্রতি মোহ আছে কি না সেটা আগে পরীক্ষা হবে, তাই না? फिर नई दुनिया में प्रिंस बनकर आएंगे, जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। यह पुरानी चीज़ कोई काम की नहीं, आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी पाठ बजाने। कल्प पहले मिसल, जितना जितना तुम धारण न करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। भले इस समय किसी के पास 5 करोड़ हैं, सब खत्म हो जाएंगे, हम फिर से अपनी नई दुनिया में जाते हैं। यहाँ तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, और कोई सत्संग नहीं जिसमें कोई समझे कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, তাই না? জীবনে তো অনেক সৎসঙ্গ করা হয়েছে, ফরক তো বুঝতেই পাচ্ছি। এরকম কথা কেউ বলবে ঘরবাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে রেডি হও, মৃত্যু এরকম স্থিতিতে করো, তাই না? এইসব পড়াশোনা কেউ পড়াবে? ভাববে এরকম যদি পড়াই সৎসঙ্গ খালি হয়ে যাবে, আর কেউ থাকবেই না সেখানে, তাই না? কিন্তু এ তো বাবা আছে না, সে তো সত্যি কথা বলবে না, তাই না? तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा हमको पहले बेघर बनाकर फिर प्रिंस बनाते हैं। देह के सब संबंध छोड़े तो बेघर ठहराना कुछ भी है नहीं। अभी भारत में कुछ भी नहीं है, भारत अभी बेघर इनसॉल्वेंट है, फिर सॉल्वेंट होगा। कौन बनते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बनती है। अभी राजा रानी भी है नहीं, वो भी ইনসলভেন্ট है, রাজা রানী কা তাজ भी नहीं है, তাই না? যে রাজ্য শাসন করছে, রাজা আছে, তার নামটাও রাজা নেই। সিংহাসন ছত্র আর সোনার মহল আর সব কিছু তো বাদই দাও, তার নামটুকুও রাজা নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো কি অবস্থা ওদের, রাজার কি অবস্থা। না वो ताज है, न रत्न जड़ित ताज है, अंधेर नगरी है। सर्वव्यापी कह देते, তাই না? রাজাও অন্ধ, সারা ওই জন্যে ধৃতরাষ্ট্র দেখালো, সব অন্ধ, চারিদিক বলে না অন্ধের নগরী চৌপটের রাজা, তো চারিদিক শুধু রাজাও অন্ধ, তো সারা নগরের অবস্থা কী হবে। गोया सब में भगवान है, सब एक समान है, कुत्ते बिल्ली सब में है, इसमें कहा जाता है अंधेर नगरी। तुम ब्राह्मणों की रात थी, अब समझते हो ज्ञान दिन आ रहा है। सतयुग में सभी जागती ज्योत हैं, अभी दीवा बिल्कुल डल हो गया है, তাই না? বাবা বলছেন এখন আত্মারূপী প্রদীপের মধ্যে আলো একদম যেন নিভে নিভে যাচ্ছে, তাই না? আর সত্যযুগে কেমন থাকবে? যেমন দিওয়ালিতে চারিদিক জগমগ করছে আত্মা, তাই না? भारत में ही दीवा जगाने की रस्म है। দিওয়ালিতেই দিয়া জ্বালানো হয়, আগে কালী পুজো করে নেবে, মানে সব কালী মা
পরিষ্কার হয়ে যাবে, আত্মাগুলোর মধ্যে সব অসুরি সংস্কার সব বিনাশ হয়ে গেল। তারপরে সব ঘরে 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 আত্মা প্রদীপ জ্বেলে উঠল, মানে সবকটাই কালিমা ধুয়ে ফেলল। এবার লক্ষ্মী আসবে যখন সব আত্মা প্রদীপ জেগে উঠল, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট সিস্টেমে সব উৎসব বানিয়েছে। ভারত মে হি দিবা জাগানে কি রসম হ্যাঁ, কিন্তু আর এখন লোক দিয়া জ্বালায় না, কেননা ভুলে গেল না যে কিসের জন্য দিয়া জ্বালাতে হতো, তাই না? এখন তো টুনি লাইট লাগিয়ে দিল, বেশ কাজ হয়ে গেল। और कोई थोड़े ही दीवा जगाते हैं, तुम्हारी ज्योत उछाई हुई है। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, वो ताकत कम होते होते अभी कुछ ताकत ही नहीं रही, फिर बाप आए हैं तुमको ताकत देने, बैटरी भरती है। এবার আবার আত্মা প্রদীপ জ্বালাতে, এতদিন তো পুজোতে আমরা প্রদীপ জ্বালালাম ভগবানের জন্য, এখন ভগবান এসে বলছে আমি তোমার প্রদীপ জ্বালাতে এসেছি। बैटरी भरती है, आत्मा को परमात्मा बाप की याद रहने से बैटरी भरती है। तो आलो आरो बेशी आलो कखन होबे, যখন বাবার यादे आत्मा बच्चा থাকবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर, अब नाटक पूरा हो रहा है, अब नाटक पूरा हो रहा है। हमें वापिस जाना है, हमें वापिस जाना है। इसीलिए आत्मा को बाप की याद से, इसीलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। इसीलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी, इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए, इस देह से भी पूरा बेघर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है, यह सब खत्म हो जाना है। हमें बेघर से प्रिंस बनना है, हमें बेघर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। তো বাবা বলছেন আজকে দুটো হোমওয়ার্ক, এক তো বাবার মতন শান্তির সাগর পবিত্রতার সাগর হতে হবে, মানে আমার থেকে শান্তির ভাইব্রেশন পবিত্রতার ভাইব্রেশন চারিদিক বেরোচ্ছে। আর সেকেন্ড হোমওয়ার্ক হলো ট্রাস্টি,
তাই না? পুরো ট্রাস্টি। বাবা বলল যে যত পুরো ট্রাস্টি হবে ও অত প্রথম জন্ম থেকে প্রিন্স হবে, তাই না? যত পরে পরে হবে অত বুদ্ধি পরে পরে प्रिंस হবে। वरदान, चमत्कार दिखाने के बजाय, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण, वो लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फलस्वरूप, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन वो सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, लेकिन वो सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा सिद्धि स्वरूप हैं। चमत्कार दिखाने के बजाय, चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं, चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसीलिए सब आपके पास ही, इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे, इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो बाबा सुंदर करे बुझिए दिच्छेन। एखुन सिद्ध पुरुष कारा, যারা তন্ত্র সিদ্ধি করে, চমৎকার দেখায়। তো বাবা বলছেন যেহেতু সে আত্মাগুলো এই কলিযুগের শেষের জন্মের আত্মা, তো তারা এসে চমৎকার দেখাতে পারে যেহেতু শতপ্রধান আত্মা, কিন্তু তাদের পথ হলো খুব শীঘ্রই শত রজ তম দিয়ে ক্রস করে, কেননা এক জন্মেই তাদের সব হবে, সব স্টেজ পার হবে। তাই জন্যে শতপ্রধান অবস্থায় সিদ্ধি দেখায়, নামও হয়, শানও হয়, তারপরে ধীরে 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 খুব শীঘ্রই তার মধ্যে দূষিত বৃত্তি আসে, খুব শীঘ্রই তারপরে তমোদিকে চলে যায়। কিন্তু বাবার বাচ্চাগুলো, বাবা বলছেন এরা চমৎকার দেখায় না, কিন্তু অল্পকালীন চমৎকার দেখায় না। তন্ত্রসিদ্ধির কাজের
ফল কতক্ষণ, হয়তো কেউ 6 মাস, কেউ 1 বছর, অল্পকালীন সিদ্ধি। কিন্তু বাবা বলছেন বাবার বাচ্চারা কিন্তু এমন ভাগ্য তৈরি করে যেগুলো অবিনাশী ভাগ্য, জন্ম জন্মান্তরের ভাগ্য। আর যখন এই কথা সারা দুনিয়া বুঝবে একদিন, আর সে সিদ্ধি অনুভব করবে বাচ্চাদের মধ্যে, তখন বাচ্চাদের সামনে অঞ্জলি নেবার জন্যে লাইন পড়বে, তাই না? বাবা বলেছে মানে জরুর হবে। তো সেই কারণে বাবা বাচ্চাদেরকে তৈরি করছে। আজকেও যেরকম দেখো তোমার প্রতিমাগুলোর সামনে অঞ্জলি নেবার জন্যে কত লাইন পড়ে, তাই না? তো এইগুলো যদি প্রতিমার সামনে হচ্ছে, তো এটা তো ইয়াদগার, তার মানে প্র্যাকটিক্যাল কোনো দিন এরকম হয়েছে, তাই না? কোনো দিন নিশ্চয় মা দুর্গা, মা কালী তাদের অঞ্জলি বিলি করেছে, লাইন পড়েছে, তাই না? তো আবার সেই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। স্লোগান, बेहद की वैराग्य वृत्ति का, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, वायुमंडल हो, तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे, तो सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। বাবা বলছেন, বাবা গত রবিবারের মুরলিতেও বলছিল না যে যোগী বানাতে পারছো না, সহযোগী বানাও, এমন সেবা করো যাতে ওরা সহযোগী হয়, অন্তত যোগী হতে পারছে না, সহযোগী হোক। আর আজকে বাবা বলছে যে যখন তোমাদের বৈহদের বৈরাগ্যবৃত্তির বায়ুমণ্ডল হবে, তখন যারা সহযোগী আত্মা থাকবে তারা এবার সহযোগী হয়ে যাবে, তাই না? তো যারা সহযোগী আত্মা আছে এদেরও সময় আসবে, এরাও সহজে যোগী হতে পারবে। কিন্তু কখন? তারা কার থেকে শক্তি নেবে? বাবার বেহদের বৈরাগী বাচ্চাদের থেকে, তাই না? তো দেখো বরদানেও স্লোগানেও বাবা কত উঁচু লেভেলের রোল আমাদের জন্য রেখেছে, সেটা স্পষ্ট করে দিল, তাই না? তো কত উঁচু লেভেলে বাবা আমাদেরকে তুলতে এসেছে, তাই না? তো নিজের রোলকে বুঝতে হবে, এই জন্মের মহান কর্তব্যকে বুঝতে হবে, মহান দায়িত্বকে বুঝতে হবে, আর সেই মতন নিজের পুরুষার্থ করতে হবে, তাই না? তো সবাইকে অঞ্জলি দেবার জন্যে দেবদেবী, পূজ্য আত্মা, ইষ্ট দেবদেবী হয়ে রেডি হয়ে যাও, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন বাবার কাছে।